उत्तरबंग विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर के एक छात्र द्वारा आत्महत्या करने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तरबंग विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर के एक छात्र द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये घटना सिलीगुड़ी संलग्न शिव मंदिर स्थित रामकृष्ण सरनी इलाके की है। मृतक का नाम बबीता दत्त है। बबीता कुछ बिहार अंतर्गत तूफानगंज की निवासी थी। वो रामकृष्ण सरनी इलाके स्थित एक मकान में किराए पर रहती थी। बबीता रूरल डेवलपमेंट विभाग में रिसर्च स्कॉलर की छात्र थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर होने के बाद भी बबीता के रूम का दरवाजा बंद था, जिसके बाद मकान मालिक ने उसे आवाज दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इधर दरवाजा तोड़ने पर बबीता फंदे से लटकी हुई मिली। घटना की सूचना माटीगड़ा थाना को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरबंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनके सहपाठी मौके पर पहुंचे। इस घटना से उत्तरबंग विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से लेकर हर कोई दुखी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। দুটো নাগাদ ফোন করলো যে নাম কি আপনি আসুন, ঠিক আছে, তো কিছু একটা হয়েছে। আমি না ওর সঙ্গে বোধহয় কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। আমি আসলাম, রুমের মধ্যে উঠলাম, কেউ ঢুকছিল না। ঢুকে যখন ব্যাক টার্ন করলাম তখন দেখলাম হ্যাং হয়ে আছে। এখনো সেরকম কিছু তো বুঝে ওঠা যায় না, ওরকম এখনো কিছু পাওয়া যায়। বাড়ি তুফানগঞ্জে, এখানে ও রিসার্চ স্কলার ছিল, সোশিওলজিতে ও অ্যাকচুয়ালি পিএইচডি করছে। প্রায় আধা ঘন্টা আগে খবর পেলাম, এই এলাকার একজন বাসিন্দা ফোন করে আমাকে জানালো যে ববিতা দত্ত নামে ইউনিভার্সিটির একজন পিএইচডি স্কলার, তিনি বাড়িতে হ্যাং করেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে আমি খবরটি পেয়ে তাড়াতাড়ি করে এলাম, সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসনও এলো। পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে উপরে গিয়ে দেখলাম সত্যি তাই। তারপরে যা করণীয় পুলিশ প্রশাসনের আমরা থেকে সহযোগিতা করে আমরা এখন বডিকে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা। না, সে বাড়ি সম্ভবত তুফানগঞ্জে বাড়ি ছিল তার। এবার তার বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে। এখানে এই বাড়িতে ভূপাল নামে যে ভদ্রলোক আছে তার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, উনি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করেন। না, আমরা পুলিশের সাথে যৌথভাবে আমরা দেখলাম বাড়িতে কোনো রকম সুইসাইডাল নোট এখানে পাওয়া যায়, তবে কিছু পোড়া কাগজ পাওয়া গেছে দেখা গেল, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তারপরে তদন্ত করে দেখবেন যে কী সমস্যা। না, তার বন্ধুদের সাথে যা কথোপকথন হলো আজকে সকালবেলায় স্বাভাবিকভাবেই ওনার স্যারের সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু কথাতে কোনো অস্বাভাবিকত্ব কিছু বোঝা যায় না।